अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो हनी जे ठीक नहीं करला दे उ दिन डा साला शादी घरे का ठीक नहीं करी हमने का ठीक नहीं करे মই देख तोर भोजी हाँ। यानी तो ई छोट होबे ना बड़ होबे मजा नहीं जानो छ हां हे तोर बहु नो का को ना भोजी हां उखे तो मैं पटाम बोल के सोच रहा है तुमने घिसिया लिया पता बे तो ई पटाक परबे जानो ओके सोते ना का मो गमा ना इजान देख ठाको दादा মই ठाको थनो का है ठाको तीस देख उ दिन डा देख सुना पहिला उ दिन डा মই कबारे बुलाई लग जान पाए रहा हां मालडा के पालो मैं बात करे पोजीशन ले रहा बात करत रहा हैं तो हनी तो मगे घिसिया घर ले आनला तो घर लेन तू बता এখন মই এখন ভালো বলে সোচম তনি সংতি মে সংতি के तनी गरदारी कर देला एटा संति कहना का हां पटाक जाय रही जे सेकंड का फूल दिले মই फूल तो सुन घाटा फूल दे एक घाटो फूल दे रही देख घाटो फूल दे रही घाटो फूल दे रही हां उतना दामियाला कितना ले रे कोनो डाउट है नो का अबे मैं घाटा फूल दे के मैं पर्पस मारे वाला रहो आर तनी ले आनला एक्सेप्ट करतई मैं तो सुन रहा ढेकिया शादी এখন শুনা এখন ও एक्सेप्ट करतक न नहीं करतक ओटा মই तो कहे नहीं पारथ न हां हैं तो बे जे होइसले जन ठाको दिस की जानी मैं विश्वास ही नहीं करना तनी मखे इतना तनी मखे गर्दा नहीं सोचा तो और करिया से को देख के मैं नहीं रहा था ना बहुत सुंदर देखा अरे घोड़ा के लगा चोली के लाल कर दी सारो ईटा मोर फैशन लगे हां ई देखा देखा ओए ओए दादा देख तनी मखे गरिया था मोहिया नहीं रहूं नहीं रो तो नहीं जा अपन तो बेरो जा आज सर बात विचार नहीं होगा ठीक है खारी गिलास ओए जा अमीर आदमी देखने भी जा अरे भौतने के पीछे देख क्या होता है समझ हमरे भागम कौन है नौथ में कोई ओय देखा তোমালোকে ইয়াত কি কৰিছা এফালে আহা তুমি এফালে আহা सर नमस्कार उपस्थित सर ইয়াত বহি বহি কি কৰিছা তোমালোকে का करिन सर गरम ना किसले जाय ओई আৰু মই শুনিছিলো তোমালোকৰ ক্লাছত বোলে কোনে মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মাৰিছিলে মই सर তুমি মাৰিছিলা हां सर হয় নেকি हां ই ফাৰ্ষ্ট মাৰিছিলে हां ये मारिस ঠিক আছে বাকি আৰু এক্সাম সেকশন সব ভালো হৈছে ন তোমালোকৰ हां एकदम ভালো চলিছে স্যার ঠিক আছে মই এতিয়া তোমালোকক দুটামান কোৱেশ্চন সুধিম বুলি ভাবিলো তোমালোকক পাৰিলে ঠিক আছে তো মই তোমালোকক সুধিম মই তো কি পঢ়া তোমালোকে জানাই মই সায়েন্সত পঢ়াও हां हां জানিলা তো বেছিভাগ মানে মই বেলেগ ক্লাছ কৰি থাকো তোমালোকৰ তো ইফালে যাব নোৱাৰোৱেই কোৱেশ্চনটো সুধিম দেই তোমাৰ নাম কি আছিলে নামটো ভুলাই গলম যে স্যার का কই দিম মানে ভুলাই গলি ভুলাই গলো হ'ব দিয়া ঠিক আছে মই কোৱেশ্চনটো সুধিম দেই তুমি তো পুৰা পাৰা একদম পুরা মানুহৰ প্ৰধান খাদ্য কি এক মিনিট ৰ এ মেৰা আর ভুসা যে সেইটো কি বস্তু মানুহ খাই খাই না কি জান তুমি বোলে ক্লাছৰুমত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মাৰা আৰু কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ দিব নোৱাৰা তুমি কোৱাচোন কৈ দে আমি অক্সিজেন কৰ পৰা পাওঁ মোদিৰ পৰা কেনেকা ষ্টুডেন্ট তোমালোকে হে দিয়ে তো দিয়ে মোদী দিব নেকি দিয়ে তো মোদি দিয়ে তো অক্সিজেন আমাৰ গছ গছনিৰ পৰা আমি অক্সিজেন পাওঁ এইটো ভুল বুজিছা তুমি হ্যাঁ আজিৰ পৰা গম পালা নহয় আমি অক্সিজেন কৰ পৰা পাওঁ মোদী চৰকাৰৰ পৰা নহয় গাছ সে গছ গছনিৰ পৰা ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে পঢ়া এনেকা হলে নহব ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব যাওঁ মই হা এখন কাহা যাবি মই এইফালে যাম এতিয়া জলদি যাবি মোৰ এইফালে কাম আছে নহয় তোমালোকে এইবিলাক নাজানিবা সুধিব নালাগে নহয় ডাঙৰ মানুহ